اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. আসসালামু আলাইকুম। Fetih Genslik Derneği olarak Bangladeş'te Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hamdi Çaylar ve Arju Çaylar ailesi ve merhumleri adına nibirsuku sunasle yapıyoruz. Alhamdülillah. Alhamdülillah. Dukadın asıl meşhur vesilelerden Allah razı olsun. Amin. Günahlarımız affeylesin. Amin. Allah'ın çalışmalarımız kabul eylesin inşallah. İnşallah. Amin. Vefat edilerin ruhuna el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Allahümme amin. Amin. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya cel celali vel ikram. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Fetih Genslik Derneği Allah razı olsun. Fetih Genslik Derneği Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Türkiye. Teşekkür